할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 당신은 영적 파수꾼입니다. Vous êtes la garde spirituelle. 아멘. 부제들라 갸드 스피리추에. 당신은 영적 파수꾼입니다. 하나님이 우리를 영적 파수꾼으로 부르셨습니다. Dieu nous a appelés comme la garde spirituelle. 오늘은 가룟 유다의 배신이란 말씀으로 함께 말씀을 나누려고 합니다. Aujourd'hui, nous allons aborder le message de la trahison de Judas Iscariot. 우리 하나님 자녀한테는 예배에 승리하는 게 굉장히 중요합니다. Pour l'enfant de Dieu, il est important de triompher au culte. 뭐 운동하는 사람들한테는 체력이 중요하잖아요. Pour ceux qui font, pour ceux qui sont sportifs, en fait, sa santé est importante. 공부하는 사람들한테는 지력이 중요하겠죠. Pour ceux qui étudient beaucoup, en fait, leur intelligence est importante. 하나님 자녀한테는 영역이 있어야 됩니다. Mais pour l'enfant de Dieu, la force spirituelle est importante. 영적인 힘이 있어야 모든 것들을 이기고 또 승리하게 되는 거죠. Parce qu'il nous faut la force spirituelle afin de surmonter toutes les choses qu'on va faire face. 그 영역이 있으면은 하나님이 주시는 힘이거든요, 그게. Parce que la force spirituelle, c'est autrement dit une force donnée par Dieu. 그러면은 하나님께서 우리 마음, 생각, 육신도 다 창조하셨단 말이에요. Et en plus, c'est Dieu qui a créé non seulement notre esprit, mais notre cœur, notre corps physique. 그래서 영적인 힘이 있으면은 하나님의 축복 속으로 들어가게 됩니다. Et donc, si nous avons la force spirituelle, nous pouvons entrer dans la bénédiction de Dieu. 우리 인간은 하나님의 축복 받아야 승리할 수 있습니다. Parce que l'homme doit être béni par Dieu pour avoir la victoire. 지난 여름에 뭐 이렇게 우리 어머님도 돌아가시고 또 자녀들 결혼도 하게 돼서 제가 한국에 오랫동안 머물렀지요. Donc l'été dernier, j'ai séjourné un bon moment en Corée pour le décès de ma mère et les mariages de mes deux enfants. 코로나 상황이라서 사람들 만나는 게 참 쉽지가 않았습니다. Et puisque c'était en pleine situation du Covid, il était difficile de rencontrer des gens. 근데 이제 가정에 큰 일이 있다 보니까 잘 못 만나던 친척들 또 친구들 이런 사람들 또 오래간만에 만나게 됐죠. Mais puisqu'il y avait des grands événements de la famille, je pouvais rencontrer des personnes de la famille lointaine ou des amis que je ne voyais pas très souvent. 우리 어머님 장례식 때도 그렇고 또 우리 하민이 결혼식 때도 우리 창원에 살고 계시는 막내 이모님이 이렇게 장례식하고 결혼식에 오셨어요. Il y avait en fait ma tante qui était la dernière de la famille qui était là en fait au décès de ma mère et au mariage d'Amin. 그 막내 이모라서 이렇게 어머님 형제들이 되게 많아가지고 저하고 나이 차이가 3살밖에 안 나요. En fait, alors que c'était la sœur de ma mère, en fait, elle avait 3 ans plus que moi, parce que en fait, ma mère avait beaucoup de frères et sœurs. 근데 그 이제 이모부도 같이 오셨었거든요. Et donc il y avait aussi son mari qui était là. 그런데 이제 이모부가 갑자기 돌아가신 거예요. Mais en fait, récemment, son mari en fait est décédé. 뭐 건강하신데 이제 갑자기 돌아가셨어요. Il était en pleine santé, mais du jour au lendemain, il est décédé. 그러니까 가정에 큰 어려움이 들어온 거죠. Et donc, en fait, en quelque sorte, une grande difficulté est entrée dans la famille. 이 가정은 예수 안 믿는 가정이에요. En fait, c'est une famille qui ne croit pas en Jésus-Christ. 또 제가 뭐 신앙생활을 하고 또 프랑스에 선교사로 오고 나서 만날 기회도 거의 없었죠. Et puis, puisque j'ai commencé ma vie chrétienne et que je suis venu jusqu'en France, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de la voir. 그때 이제 뭐 결혼식 때 이렇게 잠깐 만나고 인사하고 되게 반가워하고 했거든요. Donc on s'est vu au mariage, on s'est vu au décès de ma mère, donc elle était contente de nous revoir. 이제 그런 어려움을 당하니까 제가 전화를 드렸죠. Mais puisqu'elle était en telle difficulté, je l'ai appelée. 그러니까 이제 우리 이모님이 막 전화상으로 막 우시더라고. Et donc ma tante, elle était en train de pleurer. 그래서 이제 좀 위로해 드리고요. Et donc je l'ai un peu consolée. 그리고 전화상으로 복음을 전했습니다. Et puis je lui ai donné l'évangile en appel. 그 이제 이모부는 돌아가셨지만은 남아 있는 이모와 그리고 그 사촌 그 아들 하나 있는데 그 문제 아니겠냐. Et donc je lui ai dit, même si ton mari est décédé, pour la famille restante, il y a toujours des problèmes. 이제 이모님 나이가 한 60쯤 됐거든요. Parce que maintenant elle est âgée près de 60 ans. 그 60년 인생을 살아오니까 인생이 그렇게 쉽지 않지 않느냐. Et donc je lui ai dit, comme tu as vécu les 60 ans de ta vie,
tu as vu que la vie n'est pas aussi facile que ça. 저도 인생을 살아보니까 인생이 이게 쉽지가 않더라고요. Moi aussi, en vivant ma propre vie, la vie n'était pas facile. 그 60년 정도 살면은요, 인생의 어려움, 고통, 또 즐거웠던 때도 있지만 많은 것들을 겪은 거죠. Après 60 ans, donc bien sûr qu'il y a des moments de joie, mais il y a eu beaucoup de difficultés, elle a rencontré beaucoup de choses. 이제 그런 고통보다도 더 큰 고통이 또 남아 있는 거죠. Mais il y a des difficultés encore plus importantes que les difficultés qu'elle a pu rencontrer. 그래서 차분하게 이렇게 복음을 전했어요. Et donc, avec ce cœur de consoler cette personne, je lui ai donné l'évangile. 왜 이런 고통이 끊어지지 않느냐? Je lui ai dit pourquoi est-ce que ces difficultés, ces souffrances ne Il- s'arrêtent pas. 이게 바로 영적인 문제다. C'est un problème spirituel. 우리 인간이 영적인 존재이다. L'homme est un être spirituel. 우리 인간은 다른 동물들하고 틀리다. L'homme est différent des autres animaux. 하나님이 우리를 창조하셨다. C'est Dieu qui nous a créés. 우리 인간이 하나님 만나야 되는데 하나님 떠나서 이런 문제가 들어오게 됩니다. Les êtres humains doivent rencontrer Dieu, mais puisqu'ils sont séparés de Dieu, ils ont rencontré autant de problèmes. 그 배경에는 눈에 보이지 않지만 사단, 마귀, 귀신이 존재합니다. Et à l'arrière-plan de cela, même s'ils sont invisibles, Satan, les démons agissent. 앞으로 더 큰 문제는 이제 지옥이기 때문에 Et un problème plus important que cela, c'est que l'enfer est en train d'attendre ces êtres humains. 인간이 이 재앙과 저주 가운데서 빠져나올 수가 없다. Donc l'être humain ne peut pas lui-même sortir de ces désastres et malédictions. 아무리 종교를 가져도 해결할 수가 없다. Ce n'est pas avec une religion qu'il va résoudre ce problème. 실력이나 돈이나 세상의 것 가지고는 절대로 해결할 수가 Ce 없다. n'est pas avec une compétence de ce monde, avec les choses de ce monde qu'on va pouvoir résoudre ces problèmes. 그래서 하나님이 길을 열어주신 C'est 것이다. pour ça que Dieu nous a ouvert le chemin. 그게 바로 복음이다. C'est ça l'évangile. 그게 바로 예수 그리스도다. C'est ça Jésus-Christ. 예수님이 그리스도로 오셨다. Jésus est venu en tant que Christ. 우리가 해결할 수 없는 문제를 해결하기 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셨다. Il est mort sur la croix, il est ressuscité pour résoudre les problèmes que nous ne pouvions pas résoudre. 그 직책이 그리스도다. Et cette fonction, c'est le Christ. 그 이름이 예수다. Ce nom, c'est Jésus. 제가요 전화상으로 차분하게 이 복음을 전했습니다. Et donc alors qu'on était en téléphone, je lui ai donné l'évangile de cette manière. 아 우리 이모님이 뭐 이렇게 흐느끼면서 잘 듣더라고요. Donc elle était en pleurs, mais elle l'a bien écouté. 이 말씀을 차분하게 들어요. Donc elle a écouté avec le cœur calme. 그래서 제가 예수 그리스도를 영접 초청을 했죠. Et donc je l'ai invité à accepter Jésus-Christ. 이모 교회 가는 건 나중 문제고 일단 나를 따라서 기도하자. Et le fait d'aller à l'église, c'est après que tu vas voir, mais il faut d'abord que tu fasses la prière avec moi. 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 것이다. Il faut rencontrer par ta propre conscience Jésus-Christ. 내가 지금 설명해드린 그 내용을 그대로 가지고 예수님을 내 안에 영접하면 된다. Il suffit de croire tout ce que je t'ai expliqué et accepter ce Jésus-Christ dans ton cœur. 나를 위해서 따라서 기도해라. Tu vas répéter après moi. 그러니까 이모님이 따라하겠다는. Et donc elle a dit qu'elle allait répéter. 그래갖고 전화상으로 영접 기도를 드렸습니다. Et donc nous avons fait ensemble la prière d'acceptation. 할렐루야. 아 저요 전화상으로 이렇게 했지만은요 굉장히 마음이 좋았어요. Et même si c'était en téléphone, j'étais très contente de le faire. 물론 큰 어려움을 당해서 문제 속에 있었지만은 오히려 그것이 기회가 된 거죠. Même si elle était en grande difficulté parce qu'elle a rencontré un problème, mais c'était une opportunité encore une fois pour elle. 그러면서 이제 계속 기도하겠다고 말씀드렸죠. Et donc je lui ai dit que j'allais prier pour elle. 뭐 그 왜 불신자들이 하는 제사 있잖아요. 49제 하는 제사. Donc il y avait en fait des cérémonies que font en fait les non-croyants en Corée. 이모부 절에다 모셨다 그러더라. Elle a dit qu'elle a mis son mari au temple bouddhiste. 뭐 그거는 그렇게 하고 이제 진짜 이모부 예수 믿으면 된다. Alors je lui ai dit peut-être que puisque tu as décidé de faire cela, tu peux continuer de le faire, mais il suffit que toi tu crois en Jésus-Christ. 그게 하나님의 인도를 받자고. Et soyons conduits par Dieu. 그래서 전화를 끊었습니다. C'est comme ça qu'on a raccroché. 저와 여러분들이요 진짜 이 복음 속에 있으면요 가정 가문의 흑암이 무너집니다. Si nous sommes véritablement dans l'évangile, les ténèbres de la famille va être chassées. 여러분 한 사람의 빛으로 오신 그리스도의 복음을 딱 가지고 있으면요 현장의 흑암이 무너집니다. Si nous individuellement nous gardons la lumière du Christ, les ténèbres du terrain seront combattues. 왜냐하면 우리의 배경이 천국 보좌의 배경입니다. Pourquoi? Parce que notre arrière-plan, c'est l'arrière-plan du trône. 이게 눈에 보이지 않습니다. C'est quelque chose qui est invisible. 사람들이 이걸 잘 안 믿습니다. Les gens ne le croient pas réellement. 교회 다니는 사람들도 개념적으로 하나님을 알고 있지 잘 안 믿습니다. Même les gens qui viennent à l'église, ils connaissent les choses comme une connaissance, mais ils ne croient pas sincèrement. 추상적으로
그냥 막연하게 하나님 계실 것이다 이렇게 믿지 실질적으로 하나님이 함께 한다는 사실 잘 안 믿습니다. Ils croient en Dieu de manière abstraite, en pensant que peut-être Dieu va exister, mais ils ne croient pas réellement que Dieu est avec eux. 저와 여러분들 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 천국 보좌의 배경을 가지고 있습니다. Nous avons un arrière-plan du royaume des cieux. 하나님 자녀가 될 때 신분이 바뀌어 버립니다. Nous sommes devenus, notre identité change lorsque nous 하나님 devenons enfants de Dieu. 자녀에게 권세가 주어집니다. L'enfant de Dieu possède des autorités. 그 축복을 누리는 게 신앙생활입니다. Et se réjouir de ces bénédictions, c'est la vie chrétienne. 막 열심히 하는 게 아닙니다. Ce n'est pas faire des efforts. 진짜 복음 알면은 가치를 발견하게 되거든요. Si nous connaissons véritablement l'évangile, nous allons changer notre conception de valeur. 여러분들이 혹시 세상 속에 살면서 힘들게 살다가 여기 오신 분도 예배드리러 오신 분도 있을 겁니다. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont venus après une vie difficile de la semaine. 또 어떤 성도들은 기쁘고 감사한 마음으로 예배드리러 온 성도들도 있을 Ou 겁니다. bien d'autres personnes sont venues avec un cœur de joie, avec un cœur de reconnaissance. 어떤 상황에 있다 와도 괜찮습니다. Peu importe dans la situation dans laquelle vous étiez, 여러분들이 한 가지를 꼭 질문해야 됩니다. il suffit de poser la question importante. 하나님의 뜻이 무엇인가를 찾아내야 됩니다. Il faut trouver quel est le projet de Dieu. 여러분들이 당하는 모든 문제, 사건, 갈등, 어려움 속에는 하나님의 계획이 있습니다. Dans tous les problèmes, conflits et difficultés, il y a toujours le projet de Dieu. 그러니까 내 인생의 답을 하나님께로부터 찾으려고 하는 그 자세가 있어야 된다. Il faut adopter cette attitude de chercher le projet de Dieu derrière les problèmes. 그게 바로 예배입니다. C'est ça le culte. 그래야 예배가 의미가 있는 C'est 겁니다. comme ça que le culte va être significatif pour nous. 내가 잘했다, 내가 뭐 실수했다 이걸 말하는 게 아닙니다. Ce n'est pas que je suis en train de dire que j'ai fait des fautes ou j'ai bien fait les choses. 우리가 신앙생활 잘할 수도 있고 잘 못할 수도 있겠죠. Peut-être nous pouvons bien mener notre vie chrétienne, nous pouvons malmener notre vie 그 chrétienne. 모든 것을 가지고 하나님 앞에 서야 됩니다. Mais avec tout cela, il faut se mettre devant Dieu. 그래서 하나님께 질문해야 됩니다. Il faut poser la question à Dieu. 하나님의 음성을 들을 수 있어야 됩니다. Il faut être capable d'écouter la voix de Dieu 하나님이 주시는 답을 얻어야 됩니다. et recevoir la solution de Dieu. 그게 신앙생활입니다. C'est ça la vie chrétienne. 그게 예배입니다. C'est ça un culte. 그래야 예배가 살아나는 C'est 겁니다. comme ça que le culte sera vivifié. 하나님의 음성을 듣게 되는 C'est 겁니다. comme ça que je vais pouvoir écouter la voix de Dieu. 그렇게 되면 어떻게 되는 줄 아세요? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 예배를 통해서 하나님의 음성을 듣게 된다니까요. Je vais écouter la voix de Dieu pendant le culte. 하나님이 힘을 주시는 걸 깨닫게 Je 된다니까요. vais comprendre que Dieu me fortifie. 결국은 하나님이 주시는 답을 얻게 됩니다. Et je vais acquérir la solution donnée par Dieu. 오늘 성경 본문은요, 참 여러분들 좀 주의 깊게 봐야 될 내용입니다. Les versets que nous avons lus aujourd'hui, ce sont des versets auxquels il faut faire attention. 예수님이 이 땅에 와서 사역하면서 12제자를 불렀거든요. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a appelé 12 apôtres. 그 12제자 중에 한 명인 가룟 유다가 예수님을 팔아버립니다. Et donc un de ces 12, qui s'appelait Judas Iscario, c'est lui qui va vendre Jésus. 아니 다른 사람들이 팔았다 하면 이해가 되잖아요. Si c'était une autre personne, ça aurait pu être compréhensible. 아니 예수님을 지금 대적하는 제사장과 많은 바리새인 서기관들 무리들 많잖아요. Il y avait plein de gens qui s'opposaient à Jésus, qui étaient les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens. 근데 예수님을 따라다니는 12제자 중에 한 명인 가룟 유다가 예수님을 팔았다는 거예요. Mais un des 12 apôtres, Judas Iscario, a vendu Jésus. 여러분들 요거 절대로 그냥 흘려듣지 마시고요. 이게 실제 상황입니다. Et ne laissez pas passer cette parole, c'est la réalité d'aujourd'hui. 왜 여러분들은 왜 목사님들이 그럴 수 있냐고 막 욕을 하잖아요. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous moquer des pasteurs en disant que comment est-ce qu'un pasteur peut faire ça? 예수님이 직접 뽑은 제자 중에 한 명이 배반했다니까요. Mais c'est un des 12 apôtres qui ont été choisis directement par Jésus qui a trahi Jésus. 우리 목사님들은요 예수님이 직접 뽑은 거 아니에요. Alors que les pasteurs, eux, les pasteurs d'aujourd'hui ne sont pas choisis directement par Jésus. 물론 영적으로 하나님의 부르심이 있기 때문에 목회의 길을 가는 거죠. Bien sûr qu'il y a eu cet appel spirituel de Dieu. C'est pour ça qu'ils font le choix de la vie 근데 pastorale. 하나님이 안 불렀는데 하나님이 불렀다고 얘기하면 그거 어떻게 알겠어요? Mais comment savoir si un pasteur va dire « Ah, moi j'ai été appelé par Dieu » alors que Dieu ne l'a pas appelé? 이 가룟 유다는 예수님이 육신을 입고 와갖고 직접 불렀다니까요. Alors que Judas Iscario, c'est quelqu'un qui a été appelé par Jésus lui-même en corps physique. 이거 거짓말 할 수가 없는 거예요 이거는. Et donc c'est quelque chose qui ne peut pas être démenti. 그런데 배반했어요. Mais malgré tout, cette personne a trahi Jésus. 그 12제자 중에 한 명이 예수님을 배반하고 팔아버렸다. C'est un des 12 apôtres qui a trahi Jésus et qui l'a vendu.
여러분들요. 그래서 여러분들 진짜 하나님을 믿어야 돼요. Et donc il faut réellement croire en Dieu. 사람 믿지 마세요. Autrement dit, il ne faut pas croire aux hommes. 사람 보고 실망하거나 이런 거 하지 마세요. Il ne faut pas être déçu en regardant des autres. 또 사람을 너무 믿고 이런 거 하지 마세요. Il ne faut pas trop croire, trop se fier aux hommes. 진짜 하나님을 믿어야 돼요. Il faut réellement croire en Dieu. 정말 예수 그리스도를 믿어야 돼요. Il faut croire en Jésus-Christ. 사람을 통해서 문제도 오고 응답도 옵니다. Parce que les réponses et les problèmes peuvent venir des hommes. 여러분들 꼭 기억하시기 바랍니다. Il faut se souvenir de cela. 모든 문제의 시작이 사람입니다. Le commencement des problèmes, c'est toujours les hommes. 응답도 하나님이 사람을 통해서 주십니다. Parce que même les réponses viennent à partir des hommes. 그래서 여러분들 헷갈리거나 속지 마라 이 C'est 말이에요. pour ça qu'il ne faut pas mal entendre les choses, il ne faut pas être trompé en regardant les actes des personnes. 예수님을 따르던 제자가 예수님을 배반했다 이 말이에요. C'est un des disciples qui suivait Jésus qui a trahi Jésus. 근데요 옆에 있는 제자들도 몰랐어요. Mais même les apôtres qui étaient à côté de Judas Iscariot 예수님은 알고 계셨죠. n'étaient pas au courant alors que Jésus lui, 그래갖고 il était au 여러 courant. 번 예수님이 말했거든요. Et donc Jésus a dit plusieurs fois de cela. 근데 가룟 유다가 배반할 거라는 거 제자들이 배반할 때까지 몰랐다니까요. Mais jusqu'au jour où Judas Iscariot allait trahir, ils n'étaient pas au courant de cela. 그렇게 이상한 사람이 아니라는 얘기예요. Et donc ça veut dire que Judas Iscariot n'était pas non plus quelqu'un de très bizarre. 인격이 이상하고 평상시에 뭐 이상하고 그런 게 아니라는 거예요. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi en temps ordinaire à l'église. 이 사람들이요 겉을 보고는 절대 모릅니다. Et donc on ne peut rien savoir en regardant l'apparence des choses. 근데 이 가룟 유다가 한 일이 뭐냐 하면은 예수님 따라다니면서 그 재정 관리를 했거든요. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Judas Iscariot? Il s'occupait du trésor du groupe de Jésus. 대부분의 예수님의 제자들은 어부 출신입니다. La plupart des apôtres de Jésus, en fait, étaient des pêcheurs. 근데 가룟 유다는 어부 출신이 아니에요. Mais Judas Iscariot n'était pas celui qui pêchait. 분명히 마태라는 직업을 세리 마태가 있었거든요. Alors qu'il y avait bien, en fait, celui qui récoltait les impôts du pays. 근데 재정을 가룟 유다에게 맡긴 거 보니까 가룟 유다가 굉장히 엘리트고 똑똑하다는 얘기예요. Mais si c'est Judas Iscariot qui s'occupait de la trésorerie de ce groupe, ça veut dire que c'était quelqu'un assez compétent de cette époque. 실력 좋은 사람이었어요. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait des capacités. 제자들도 의심하지 않았던 거 보면은 인격적으로 이상한 사람도 아니에요. Et on voit que même les apôtres n'étaient pas au courant de cela, donc c'était pas quelqu'un non plus qui avait de mauvais caractère. 근데 신기한 게 한 가지가 있어요. Mais ce qui est étonnant ici, 제자들은 예수님을 따라다니면서 예수님을 주라고 고백했어요. c'est que lorsque les apôtres suivaient Jésus, ils disaient toujours, il appelait comme Seigneur. 가룟 유다는 한 번도 예수님을 주라고 부른 적이 없습니다. Mais jamais une fois, Judas Iscariot l'a appelé Seigneur. 랍비라고 불렀어요. Il a appelé Rabbi. 선생님이라 이런 뜻이죠. Donc ça veut dire maître. 쉽게 말하면은 가룟 유다는 예수님을 따라다니는 제자였지만은 구원받지 못한 자입니다. Autrement dit, Judas Iscariot, c'était quelqu'un qui le suivait, mais qui n'était pas sauvé. 예수님 따라다닌다고 구원받는 게 아니거든요. Donc c'est pas parce qu'on suit quelqu'un qu'on est sauvé. 12 제자뿐만 아니라 많은 사람들이 예수님을 따라다녔잖아요. Parce que non seulement qu'il y avait les 12 apôtres, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. 예수님을 따라다닌다고 구원받는 게 아니에요. C'est pas parce qu'ils suivaient Jésus qu'ils étaient sauvés. 교회 다닌다고 구원받는 거 아니에요. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est forcément sauvé. 교회에서 어떤 직분을 맡아갖고 그 일을 했다고 구원받는 거 아니에요. C'est pas parce qu'on a un travail important à l'église que cette personne sera forcément sauvée. 아니 가룟 유다가 중요한 일을 했잖아요. Judas Iscariot a fait quelque chose d'important. 쉽게 말하면은 재정에 뭐 회계 장부 맡은 거 굉장히 중요하잖아요. Se tenir la comptabilité d'un groupe, c'est une des tâches très importantes. 근데 가룟 유다는 불신자입니다. Mais Judas Iscariot était non-croyant. 예수 그리스도를 안 믿은 사람이에요. C'est quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ. 그러니까 있잖아요. 자기 다른 동기가 있는 거죠. Mais donc il avait d'autres motifs personnels que ceux de Jésus. 그래서 예수님께서 너희 12 중에 한 명은 마귀니라 이렇게 얘기했다니까. Et donc Jésus disait un jour que un de vous, il y a le diable. 교회 안에 이런 사람들 많습니다. À l'intérieur de l'église, il y a ce genre de personnes. 우리 교회 안에 많다 이 말이 아니라 교회 안에 많습니다. Je ne dis pas que dans notre église, il y a ce genre de personnes, mais en tout cas, dans l'église en général, il y a ce genre de personnes. 그래서 사람 보고 시험 들지 마라 이 C'est 말이에요. pour ça qu'il ne faut pas être trompé, tenté par les actes des personnes. 여러분들 교회 다니는 불신자들 많거든요.
Il y a des gens, il y a des non-croyants qui viennent à l'église. 그 정도가 아니고 또 구원은 받았지만 영적인 문제 있는 사람도 많거든요. Et non seulement ça, il y a aussi ceux qui sont sauvés, mais qui ont encore des problèmes spirituels. 야, 그 사람들이 뭐 하겠습니까? Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces personnes? 착한 일도 할 수 있고 일은 얼마든지 할 수 있습니다. Ils peuvent très bien faire du travail à l'église, 결정적인 순간에는 사단의 통로가 됩니다. mais au moment le plus décisif, ils vont être le passage de l'œuvre de Satan. 사단의 심부름합니다. Ils vont être serviteurs des œuvres de Satan. 여러분들 그래서 우리 영적 상태가 굉장히 중요합니다. C'est pour ça qu'il est important de garder notre état 여러분들 spirituel. 구원받은 사람도 사단의 통로가 될 수 있다니까요. Même ceux qui sont sauvés peuvent être le passage de l'œuvre de Satan. 그러면요 불신자는 당연한 거죠. Alors si c'est non-croyant, il est évident qu'il fasse ceci. 결정적인 순간에 사단의 심부름합니다. Et donc au moment le plus décisif, il va servir à l'œuvre de Satan. 여러분들 이 사실을 분명히 깨달아야 됩니다. Il faut bien comprendre cette vérité. 근데 오늘 본문에 보면은 우리 성경 본문에 보면 베드로란 제자가 나오잖아요. Mais aujourd'hui, nous voyons également Pierre. 베드로도 실은 예수님 배반했거든요. Mais Pierre aussi, lui, il a aussi nié Jésus. 예수님 붙잡힐 때에 3번이나 예수님을 부인했잖아요. Il a nié Jésus 3 fois lorsque Jésus était arrêté. 저주했잖아요. Il a même maudit. 그러나 베드로는 구원받은 자입니다. Mais malgré tout, Pierre, c'était quelqu'un sauvé. 예수님을 그리스도로 고백한 겁니다. C'est quelqu'un qui a confessé que Jésus était le Christ. 비록 배반했지만은 나중에 회개하게 되죠. Même si un jour il a maudit Jésus, il va se repentir. 그리고 초대교회 때 중요한 응답이 베드로를 통해서 Et puis 시작되었어요. les réponses importantes de l'Église primitive ont commencé à partir de cette personne Pierre. 이건 굉장히 중요합니다. Donc c'est important de souligner cela. 그냥 실수하는 거하고 예수를 안 믿는 거하고는 다른 얘기입니다. Entre faire des fautes dans la vie chrétienne et ne pas croire en Jésus-Christ, c'est différent. 구원받은 하나님의 자녀는 반드시 하나님 앞에 나오게 돼 있습니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé, il est obligé de retourner au Seigneur. 그러나 인격적으로 아무 문제 없고 혹시 사람이 봤을 때 실수 안 한다 하더라도 구원 못 받은 자는 사단의 통로가 되는 겁니다. Mais une personne qui a de bon caractère et qui ne fait aucune faute aux yeux des hommes, s'il n'a pas cru en Jésus-Christ, il va être le passage de l'œuvre de Satan. 하나님께서는 회개하는 구원받은 하나님의 자녀 한 사람을 통해서 하나님의 계획을 이루어 나갑니다. Mais Dieu, il accomplit toujours son projet à travers celui ou celle qui a été sauvé. 그래서 사람 통해서 문제도 오고 사람 통해서 응답도 옵니다. Et donc, les réponses peuvent venir des hommes, mais les problèmes aussi peuvent provenir des êtres humains. 그래서 구원받은 하나님 자녀는 영적 상태가 굉장히 중요합니다. Et donc, l'état spirituel de celui qui est sauvé est très important. 저와 여러분들이 영적 상태가 되는 대로 응답이 옵니다. Et donc, les réponses viennent en fonction de notre état spirituel. 영적 상태가 되는 만큼 응답이 옵니다. Plus notre état spirituel est gardé, plus les réponses vont venir. 그래서 예배를 회복해야 되는 거예요. C'est pour ça qu'il est important de restaurer les cultes. 예배에 성공해야 되는 C'est 거예요. pour ça qu'il faut triompher au culte. C'est 예배 놓치면 안 됩니다. pour ça qu'il ne faut pas perdre les cultes. 우리 코로나 때문에 지금 방송으로 예배 드리는 분들도 있잖아요. À cause du Covid-19, il y en a qui suivent le culte en ligne. 그 실패하면 안 돼요. Il ne faut pas échouer le culte. 그냥 집에 있다고 있잖아요. 아무렇게나 입고 그냥 막 세수도 안 하고 앉아갖고 대충 예배 드리고 이하면요 영적으로 Il 무너집니다. ne faut pas que vous fassiez, que vous soyez en attitude très relâchée, alors parce que vous êtes chez vous en train de suivre le culte 혹시 en ligne. 자녀들하고 같이 예배 드리는 분들은요 반드시 정장을 입으세요. S'il y en a qui suivent le culte chez vous, portez-vous bien, habillez-vous correctement. 자녀들을 가르쳐야 된다니까요. Il faut enseigner les enfants. 정장을 입고요 헌금도 딱 준비하고요 완전히 하나님 앞에 진짜 다 같이 예배 드리듯이 예배를 드려야 된다니까요. Il faut s'habiller correctement, il faut se laver et préparer les offrandes comme si on faisait le culte devant Dieu. 여러분들 아무렇게나 대충 그냥 있는 대로 하다 이렇게 예배 드리다 보면요 자기도 모르게 자기의 영적 상태가 무너져 버려요. Mais parce que si nous faisons le culte en étant relâchés, en étant à l'aise, inconsciemment, je vais perdre les choses spirituelles. 여러분들 우리 예배 드리러 오는 분들은 사람들을 봐야 되기 때문에 그래도 차려입고 나오잖아요. Parce que ceux qui viennent au culte en physique, ils viennent habillés correctement, en tout cas parce qu'il y a des personnes à rencontrer. 그 이제 집에서 예배 드리는 분들은 그런 거 놓친단 말이에요. Mais ceux qui font le culte chez eux, en fait, il est facile de perdre cette 왜? notion. 사람들 안 보이니까. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les autres. 여러분들요 우리 예배는요 사람들한테 드리는 게 아니에요. Mais le culte, ce n'est pas adressé aux hommes, 하나님께 드리는 겁니다. c'est adressé à Dieu.
아 그러면 하나님이 양복을 입고 예배 드려야 받느냐? 그 말이 아니라니까요. Mais je ne dis pas forcément qu'il faut être en costume pour que Dieu reçoive notre culte. 자세를 말하는 Nous 거잖아요. sommes en train de parler de l'état de notre cœur. 여러분들 하나님 마음 우리 인간은 육신을 가지고 있기 때문에 육신과 마음과 영혼이 따로 놀 수가 없습니다. Puisque l'être humain, en fait, il a le corps physique et aussi l'esprit, donc ces deux choses ne peuvent pas se dissocier. 마음이 있는 사람이 준비를 하는 거거든요. Quelqu'un qui a le cœur, il va préparer le culte. 마음에 따라서 내가 마음 가는 대로 준비하고 자세를 갖추는 거잖아요. Je vais préparer les choses en fonction de mon cœur, là où il y a mon cœur. 아주 부득이한 상황이 돼서 옷도 못 입을 상황이 됐는데 예배를 드렸다. 여러분들 그 예배를 안 받겠습니까? 당연히 받으시죠. Mais si vous étiez dans une situation où il était impossible de s'habiller, impossible de se laver, bien sûr que Dieu reçoit ce culte qui est fait. 여러분들 예배에 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Mais je vous bénis de triompher au culte. 왜 중요한지 아세요? Pourquoi est-ce que c'est important? 사람 배경에는요 두 가지 영적 세계가 있습니다. Parce qu'à l'arrière-plan des êtres humains, il y a deux mondes spirituels. 가룟 유다의 배경에는요 사단이 역사를 했습니다. À l'arrière-plan de Judas Iscario, c'était Satan qui agissait. 나중에 찾아서 성경을 읽어보세요. Vous pouvez peut-être chercher les versets bibliques. 누가복음 22장 3절에 보면은 유다에게 사탄이 들어갔다고 성경은 기록하고 있습니다. Dans Luc chapitre 22 verset 3, on dit que la Bible nous dit que Satan est carrément entré en Jésus. 또 요한복음 13장 2절에는 마귀가 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다고 말하고 Et 있습니다. dans Jean chapitre 13 verset 2, on dit que la Bible, le diable en fait a mis l'idée de vendre Jésus dans le cœur de Judas. 여러분들 영적 상태가 왜 중요하냐 하면은 사단이 이렇게 딱 노리고 있다가 우리 영적 상태가 무너졌을 때 탁 생각을 집어넣는다니까요. 그게. Pourquoi est-ce que notre état spirituel est importante? Parce que lorsque notre état spirituel n'est pas correctement gardé, Satan va mettre les mauvaises idées dans notre cœur. 아담과 하와를 유혹한 것도 사단이잖아요. Même c'est Satan en fait qui a séduit Adam et Ève. 직접 나타난 게 아니에요. Il n'est pas apparu directement devant Adam et Ève. 뱀을 이용했다니까요. Il a utilisé le serpent. 처음 만들 때는 아마 뱀하고 인간하고 의사소통이 됐는지 그거는 뭐 알 수가 없죠. On ne sait pas, on ne peut pas savoir s'il y avait une communication fluide avec les autres animaux 근데 성경에는 그렇게 나와 있다니까요. dans la Bible. Mais en tout cas, la Bible nous dit ceci. 그래 사단이 그걸 이용한 거예요. Et donc Satan en fait a utilisé cela. 그래 여러분들 사단이요 환경과 사람을 이용한다니까요. Donc Satan utilise notre environnement et les personnes qui sont autour de nous. 그래갖고 우리 완전히 결정적인 순간에 공격을 하는 겁니다. Et donc au moment le plus décisif, il va lancer des attaques. 심지어는 그때 당시에 제사장들과 바리새인들, 서기관들, 쉽게 말하면 교회의 종교 지도자들 보고 예수님이 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다 그랬다. En plus, Jésus, il a lui-même dit aux chefs religieux de cette époque que vous avez pour père le diable. 이게 바로 그 사람 영적 상태입니다. C'est leur état spirituel. 사단이 그 배경에 역사하는 거죠. Satan agissait à l'arrière-plan. 지옥이 그 배경입니다. Leur arrière-plan, c'était l'enfer. 그럼 구원받은 하나님 자녀는요? Mais qu'en est-il pour ceux qui sont sauvés, les enfants de Dieu? 천국이 배경입니다. Le royaume des cieux est notre arrière-plan. 그리스도를 영접하는 순간 성령님이 우리 안에 딱 들어오십니다. Dès que nous avons accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré en nous. 하나님이 우리와 함께 하십니다. Dieu est avec nous. 그때부터 천사들이 우리를 돕습니다. Et à partir de ce moment, les anges nous aident. 여러분들 그게 우리 배경입니다. C'est ça notre arrière-plan. 할렐루야. 여러분들 그러니까요. 베드로도 실수했지만은 하나님이 베드로를 찾아갔고요. 베드로가 나중에는요. 초대교회의 큰 사명을 C'est 감당하잖아요. pour ça que même Pierre, il a fait des fautes, mais Jésus va aller voir ce Pierre pour qu'il puisse remplir des commissions importantes de l'Église primitive. 그래서 세상에서 인간이 중요한 겁니다. Et donc, en fait, les êtres humains sont importants dans le monde. 인간을 믿으면 안 돼요. Mais il ne faut pas croire à ces personnes. 그러나 인간이 중요하다니까요. Mais en tout cas, ces personnes sont importantes. 인간을 통해서 문제도 오고 응답도 온다니까요. Les problèmes et les réponses viennent à travers des hommes. 할렐루야. 저와 여러분들이 믿음 가지고 응답의 통로 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc, ayez la foi et soyez les passages de la réponse de Dieu. 그래서 우리 영적 상태가 중요하다는 거예요. C'est pour ça qu'on dit que l'état spirituel est important. 저와 여러분들은 막 대부분 사람들은 막 응답 자꾸 받으려고 하잖아요. La plupart des gens, en fait, veulent seulement recevoir des réponses. 문제를 자꾸 해결하려고 하잖아요. Ils veulent toujours résoudre des problèmes. 하나님은 아니라니까요. Mais Dieu, ce n'est pas forcément le cas. 하나님은 우리 믿음이 자라기를 원하는 거예요. L'objectif de Dieu, c'est que notre foi puisse grandir. 우리 영적 상태가 바뀌기를 원하는 거예요. Dieu veut que notre état spirituel
spirituel change. 우리가 하나님의 통로가 되기를 원하는 거예요. Dieu veut que nous soyons nous-mêmes des passages de la bénédiction de Dieu. 우리가 성령 충만 받기를 원하는 겁니다. Dieu veut que nous soyons remplis des Saint-Esprit. 할렐루야. 그래서 세 번째입니다. Troisièmement, 이 보좌의 축복을 누리게 되면은 언약 안에 있는 사람들한테는 반드시 반전이 일어납니다. si vous vous réjouissez de la bénédiction du trône, il y a toujours un changement de situation pour celui qui est dans l'alliance. 그래서 여러분들 아무것도 염려하지 마세요. Donc ne vous inquiétez de rien. 속지 마세요. Ne soyez pas 여러분들 trompés. 혹시 현실이 상황이 어렵다 하더라도 속지 마세요. Peut-être votre réalité est difficile, peut-être il y a des situations difficiles, ne soyez pas trompés. 혹시 여러분들이 죄 가운데 있다 하더라도 여러분들 속지 마세요. Même si un jour vous êtes dans le péché, 계속 soyez 죄 pas 가운데 trompés. 있으란 말이 아닙니다. Je ne dis pas qu'il faut continuer de séjourner dans le péché, 빨리 복음 붙잡으면 됩니다. mais il suffit de saisir rapidement l'évangile. 여러분들 진짜 그리스도 복음 붙잡으시기 바랍니다. Il faut saisir l'évangile de Jésus-Christ. 그래서 하나님이 그리스도를 보내주신 거거든요. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. 가룟 유다가 예수님을 팔아버렸잖아요. Judas Iscariot a vendu Jésus. 그럼 그 배경에 사단이 역사한 거란 말이에요. Et donc à l'arrière-plan de cela, Satan a agi. 그럼 목적이 뭐겠어요? Quel était l'objectif? 복음을 막는 거예요. C'était de bloquer l'évangile. 예수님이 하시려고 하는 사역을 막으려고 하는 거 아니겠습니까? C'était bloquer les ministères de Jésus. 근데 기가 막힌 일이 일어났어요. Mais ce qui est étonnant va se passer. 가룟 유다가 배신해갖고 예수님을 십자가에 못 박아 버렸는데 그게 바로 하나님의 계획을 이루는 일이었어. Alors que Judas Iscariot a vendu Jésus pour qu'il soit crucifié, mais cet événement précis va être celui qui va accomplir le projet de Dieu. 그 예수님만 공격하면은 사단은 자기가 이길 줄 알았다니까요. Parce que Satan croyait que en attaquant Jésus, il allait avoir la victoire. 근데 하나님께서는요 그걸 완전히 반전을 이룬 거예요. Mais Dieu a fait un changement de situation à partir de ce qu'il a fait comme stratégie. 오히려 그걸 가지고 구원 사역을 이룬 거예요. Et au contraire, il a accompli l'œuvre du salut à travers ce qu'il a fait Satan. 할렐루야. 여러분들요 아무것도 염려하지 마시라. Donc ne vous inquiétez de rien. 심지어는 나의 연약함도 염려하지 마시라. Même de votre faiblesse, ne vous inquiétez pas. 형들이 요셉을 애굽에 팔아버렸잖아요. Les frères de Joseph ont vendu Joseph en 성경은 Égypte. 기록되어 있지 않지만은 형들 그 배경에 그 생각 속에 사단이 역사한 거 알겠습니까? Même si dans la Bible c'est pas écrit, mais à l'arrière-plan de leurs pensées, il y avait Satan qui agissait. 노예로 팔린 요셉을 통해서 하나님은요 애굽 복음화라는 하나님의 절대 계획을 이루었습니다. Mais à travers cet événement d'être vendu comme esclave, Dieu a accompli l'évangélisation de l'Égypte. 237 복음화 언약을 성취한 겁니다. Donc l'alliance de l'évangélisation des 237 nations a été accomplie. 여러분들 스데반의 순교를 알잖아요. Vous connaissez le martyre d'Étienne. 여러분들 스데반이 복음 전하다가 열매도 못 보고 돌에 맞아 억울하게 죽었잖아요. Étienne, lorsqu'il évangélisait, il a été lapidé à mort sans voir en fait les fruits de ce qu'il a fait. 그 사건을 계기로 큰 환란이 일어났거든요. Mais à cause de cela, il y a eu une grande tribulation. 근데요, 그것 때문에 제자들이요, 그리고 성도들이 전 이스라엘 전체 땅으로 흩어진 거예요. Mais grâce à cela, en fait, les disciples, les apôtres, ils sont dispersés dans différentes régions. 그래갖고요, 유대인들은 절대로 안 가는 사마리아 땅에까지 복음이 전거된 Et 거예요. donc, il y en a qui sont allés jusqu'à la Samarie, là où les Juifs ne vont jamais aller. 도망간 제자들을 통해서 안디옥에까지 가서 이방인들에게 복음이 전거된 거예요. Et à partir des disciples qui sont dispersés, l'évangile est allé jusqu'à Antioche et a été prêché aux païens. 쉽게 말하면 사단이요, 종교 지도자들을 완전히 이용해가지고 복음을 막 집어 눌렀거든요. Alors que donc ça veut dire que Satan a utilisé les chefs religieux pour oppresser l'œuvre de l'évangile. 하나님께서는 그것을 통해서 반전을 Mais 이루었고요. Dieu a encore une fois fait un changement de situation 이방인 선교의 문을 열어버린. pour ouvrir en fait la porte de la mission des païens. 할렐루야. 여러분들 아무것도 염려하지 마시라. Donc ne vous inquiétez de rien. 유대 종교가 이 복음 전하는 바울을 이단으로 몰았잖아요. La religion juive en fait a accusé Paul d'hérétique. 그래갖고 바울이 예루살렘에 올라가고 체포됐단 말이에요. Et donc lorsque Paul était à Jérusalem, il a été arrêté. 그래갖고 있잖아요. 근데 하나님께서는 그 바울, 체포된 바울을 로마의 가이사 황제 앞에 세워가지고 쉽게 말하면 복음을 전하게 한 거예요. Mais Dieu a fait en sorte que Paul puisse aller devant
saisir pour qu'ils puissent témoigner de l'évangile. 여러분들 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissons l'alliance de Dieu. 하나님께서는 우리를 영적 파수꾼으로 부른 겁니다. Dieu nous a appelés comme la garde spirituelle. 프랑스 복음화의 주역으로 부른 겁니다. Il nous a appelés comme figure principale de l'évangélisation de la France. 여러분들이 하다 보니까 여기까지 온 게 Ce 아니에요. n'est pas par hasard qu'on se trouve ici aujourd'hui. 하나님은 큰 계획을 가지고 있습니다. Dieu a un grand projet derrière tout ça. 할렐루야. 우리 레옹 목사님 꼭 언약 붙잡으세요. Je veux que Pasteur Léon saisisse cette alliance. 아멘. 절대로 문제 때문에 우리 교회에 온 게 아닙니다. Ce n'est pas à cause d'un problème particulier qu'on est à l'église. 하나님은 큰 계획을 가지고 있는 겁니다. Mais il y a un grand projet de Dieu. 그 계획 속에서 하나님이 인도하신 겁니다. Mais c'est dans ce projet-là que Dieu nous a conduits parfaitement. 혹시 내가 실수했다 하더라도, Peut-être un jour j'ai fait des 혹시 fautes. 내가 어려움 속에 있다 하더라도, Peut-être un jour je suis dans des difficultés. 하나님께서는 그것을 하나님의 복음과 전도와 선교를 위해서 반전을 이루는 겁니다. Mais ces choses-là sont utilisées comme changement de situation pour l'évangélisation et la mission. 저는 그 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissons cette alliance. 장로님 그 언약 딱 붙잡으시기 바랍니다. Il faut que l'ancien saisisse cette alliance. 뭐 사업하면서 그런 거 겪어봤잖아요. Même lorsqu'il faisait des affaires, il a pu expérimenter plein de choses. 어려움 많이 왔었잖아요. Beaucoup de difficultés étaient là. 또 얼마나 많은 사람들이 Et 공격했습니까? beaucoup de personnes étaient en attaque. 근데 하나님께서는 그걸 반전을 했어요. Mais Dieu a toujours changé les situations. 중요한 거는 언약을 붙잡고 있느냐. Ce qui est important, c'est de savoir si je suis en train de 우리 saisir 렘넌트도 l'alliance ou 꼭 pas. 붙잡으시기 바랍니다. Les remnants doivent saisir cette 여러분들 cette parole. 프랑스 와서 사는 거 쉽지 않습니다. Il n'est pas facile de vivre en France. 외롭기도 합니다. On se sent seul. 힘들 때도 있습니다. Il y a des moments difficiles. 그런데 여러분들 절대로 속지 마세요. Mais ne soyez pas trompés. 렘넌트 7명을 보라니까요. Regardez les 7 remnants. 전부 다 어려움 가운데, 외로움 가운데, 고통 가운데 있었다니까요. Ils étaient tous dans la solitude, dans les difficultés, dans les problèmes. 그게 언약 붙잡는 계기가 된 거예요. Mais ça a été l'élément enclencheur pour saisir l'alliance de Dieu. 그 어려움이 오히려 기도하게 만들었어요. Cette difficulté, en fait, elle a fait prier ces personnes. 그래 보좌의 축복을 누리게 만들었다 이 말이에요. Et ces difficultés ont permis à ces personnes de se réjouir de la bénédiction du trône. 이렇게 한 명이 보좌의 축복을 누렸는데 237 복음화의 문이 열리는 거예요. Puisque une personne se réjouissait de la bénédiction du trône, la porte de la mission des 237 nations est ouverte. 우리 그 언약을 딱 붙잡으십시다. Saisissons cette alliance. 결론입니다. Conclusion du message. 그래서 하나님이 쓰시는 영적 파수꾼의 자리에 서라. Donc soyez la garde spirituelle utilisée par Dieu. 여러분들 어느 자리에 있느냐가 중요한 겁니다. Il est important de savoir où nous sommes. 여러분들은 승리의 자리에 있어야 됩니다. Il faut que vous soyez sur la place de la victoire. 응답의 자리에 있어야 Il faut 됩니다. que vous soyez dans la position de la réponse. 축복의 자리에 있어야 됩니다. Il faut que vous soyez dans la position de la bénédiction. 여러분들의 자리는 영적 파수꾼의 자리입니다. Là où vous devez être, c'est la place de la garde spirituelle. 기도 파수꾼의 자리입니다. C'est la place de la garde de la prière. 우리가 전도를 잘 못해도 전도의 자리에 있어야 됩니다. Même si nous ne sommes pas capables d'évangéliser, il faut être dans la position de l'évangélisation. 할렐루야. 이제 막 이렇게 시대가 바뀌면은 많은 석학들, 교수들 이런 사람들이 나와갖고 앞으로 시대가 어떻게 될 것인지 예측을 막 합니다. Lorsqu'il y a des crises comme ça qui viennent dans le monde, il y a des savants du monde qui viennent et qui prédisent l'avenir. 코로나가 어떻게 될 것이다. 이것도 막 사람들이 얘기합니다. Il y a aussi des gens qui commencent à parler de l'avenir après Covid-19. 또 경제가 어떻게 될 것이다. 그런 얘기도 막 합니다. Il y en a qui parlent de l'économie après Covid-19. 그 미래에 대해서 막 예견을 하는 거죠. Donc il y a des gens qui prédisent sur l'avenir. 그게 맞을 수도 있습니다. Il se peut que ça soit vrai 또 틀릴 수도 있습니다. et que ça soit faux. 근데요. 맞다 하더라도 영적 문제는 해결이 안 됩니다. Même si toutes ces choses sont vraies, les problèmes spirituels vont rester les mêmes. 그래서 하나님의 자녀는요. 하나님의 말씀을 붙잡아야 됩니다. Donc l'enfant de Dieu doit saisir la parole de Dieu. 하나님의 말씀 속에 미래가 있습니다. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'avenir. 하나님의 말씀 속에 경제도 있습니다. Dans la parole de Dieu, il y a aussi l'économie. 하나님의 말씀 속에 여러분들 개인과 가정과 교회의 미래가 있습니다. Dans la parole de Dieu, il y a l'avenir de notre famille, de l'Église et de notre vie. 그래서 렘넌트 7명의 특징이 뭐냐? Donc quelle était la caractéristique commune des 7 remnants? 하나님이 쓰실 수밖에 없는 언약을 딱 붙잡은 겁니다. C'est qu'ils ont saisi l'alliance de sorte que Dieu était obligé d'utiliser ces personnes. 어떨 때는요. 자기 목숨보다도 언약을 더 중요하게 생각합니다. Parfois, ils ont considéré
l'alliance plus importante que leur propre vie. 그게 신앙생활하는 방법입니다. C'est ça le moyen de vivre notre vie 그게 chrétienne. 응답받는 방법입니다. C'est ça le moyen de recevoir des réponses. 하나님의 말씀을 생명처럼 여겼어요. Ils ont considéré la parole de Dieu comme leur propre vie. 그러니까 하나님이 그 사람을 축복하실 수밖에 없는 거예요. Donc Dieu était obligé de bénir ces personnes. 할렐루야. 여러분들 진짜 언약 붙잡으세요. Il faut réellement saisir cette alliance. 2021년 우리가 어떻게 살 것이냐? 말씀 따라가면 됩니다. En 2021, comment allons-nous vivre? Il suffit de suivre la parole. 언약 따라가면 됩니다. Il faut suivre l'alliance de Dieu. 우리 교회는 계속 그렇게 인도받아 가나갈 겁니다. Et c'est comme ça que notre Église continuera d'être conduite. 만약에요, 그 하나님이 주신 언약 가지고요 24시 기도가 되면 이제 이게 진짜 응답되는 거예요. Et donc si un jour, avec cette alliance donnée par Dieu, si j'arrive à prier 24 heures sur 24, alors la vraie réponse de Dieu va commencer. 24시 기도가 되면서 그게 우리의 마음과 영혼 속에 담기면은요 기적이 일어나는 거예요. Et si, avec cette prière de 24 heures, si cette alliance est imprimée dans mon âme, dans mon esprit, alors des miracles vont se produire. 가룟 유다는요 사단의 것이 각인됐기 때문에 그렇게 쓰임 받을 수밖에 없는 거예요. Judas Iscario, il avait des empreintes de Satan, donc il était obligé de suivre ces empreintes. 베드로는요 하나님의 것이 각인됐기 때문에 결국은 그렇게 쓰임 받을 수밖에 없는 거예요. Pierre, il avait des empreintes de Dieu, donc il était utilisé de cette manière. 그래서 예배가 중요합니다. C'est pour ça que le culte est important. 하나님의 것을 각인하는 겁니다. C'est imprimer les choses de Dieu. 말씀을 각인하는 겁니다. C'est imprimer la parole de Dieu. 말씀대로 되어집니다. Et la parole va se réaliser. 만약에 이 언약이 영혼 속에 각인되면은요 보좌의 축복이 임하게 Et 됩니다. si cette alliance est imprimée dans notre esprit, la bénédiction du trône va arriver. 여러분들이 그 응답의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'être les héros de cette 우리 réponse. 계속해서 하나님의 언약 붙잡고 인도받을 겁니다. Nous allons continuer d'être conduits par l'alliance de Dieu. 비록 코로나 시대에 자주 모일 수도 없고 뭘 할 수도 없는 상황이지만은 하나님은 지금도 일하고 계십니다. Même si à notre époque il y a des choses, des contraintes qui nous limitent, mais Dieu continue de travailler. 지금 할 수 있는 일이 있다니까요. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui. 지금 하나님의 계획이 있다니까요. Il y a des choses, le projet de Dieu lié au temps d'aujourd'hui. 그거 찾고 기도하면 돼요. Il suffit de les retrouver. 여러분들이 승리하시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis d'avoir la victoire. 여러분들이 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'avoir la victoire avec cette alliance. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 하나님께 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce de faire ce culte. 예배를 통해서 하나님의 응답 속으로 들어가도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous d'entrer dans l'alliance de Dieu à travers ce culte. 우리의 영적 상태에 성령 충만함을 부어 주시옵소서. Donne-nous la plénitude de Saint-Esprit pour changer notre état spirituel. 영적 배경이 움직일 수밖에 없는 영적 상태가 되도록 역사하여 주시옵소서. Donne-nous un état spirituel qui permet d'agir notre arrière-plan spirituel. 언약 붙잡고 보좌의 축복 속으로 들어가도록 인도하여 주시옵소서. Permets-nous de saisir l'alliance de Dieu et entrer dans la bénédiction du trône. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.